बाप्पाचे पहिले नमनही झाले, भवानी आईचा गोंधळही झाला, मराठी मातीच्या रांगड्या कलाकारांचा गौरव सुद्धा झाला. अरे आपण तर सगळ्यांचीच काळजी घेतली, पण आपल्या रजनी फॅन्सचं काय? अगं प्राची, त्यांच्यासाठी तर सरप्राईज अजून बाकी आहे. काय म्हणतोस, सांग ना. तर तुझ्यासाठी नाही, माझ्यासाठी नाही, तर आपल्या सर्वांसाठी एक जोरदार माइंडेड परफॉर्मन्स घेऊन येत आहे स्वप्नील आणि ग्रुप. तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो. మంచి బీట్ వస్తుంది, పిచ్చ పాట వస్తుంది. అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమైతాది? మస్తు మాస్ వస్తుంది, బెస్ట్ ఊపు వస్తుంది. రాకాసే నువ్వే బయటేసి అట్టా దోపేస్తే టాపులేసి పోందే పోందే పప్ప టాపులేసి పోందే పోందే పప్ప. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Gangnam Style. Op, 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 op. Gangnam Style. Op, 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 op. Gangnam Style. Oh, Persia! Kita Archie! फक्त शेवटचं कडवं झिंगाट.
जय भवानी. Enough with you, my baby. I'm crazy and I want you to stay. Don't leave me ever. Enough with you, my baby. I'm crazy and I want you to stay. Don't leave me हे उरात होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. अरे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. आता धीर झालो या मग बधीर झालो या आणि तुझ्याच साठी बनू